Šta znači persirati? Zašto kažemo persirati u srpskom jeziku i zašto persiramo? Persirati nekome znači govoriti nekome formalno. U engleskom jeziku ta razlika se pravi izborom reči. Koristimo određene reči i biramo formalnije formulacije koje ćemo koristiti da bismo govorili formalno. Međutim, u većini evropskih jezika koristi se specifična gramatička forma za persiranje i za formalni govor. Te u srpskom jeziku, isto kao recimo u francuskom ili u ruskom, koristimo vi. Koristimo drugo lice množine da bismo persirali nekome i obratili mu se formalno, a to radimo u formalnim situacijama, u nekim zvaničnim situacijama ili kada želimo da pokažemo nekome poštovanje ili da napravimo distancu. Persiramo profesorima, učiteljima, bankarskim službenicima, poslodavcima, poslovnim partnerima, kolegama, dok se ne poznajemo baš najbolje, nekada kasnije često pređemo u stvari na ti i prestanemo da persiramo. Kažemo preći na ti. U drugim jezicima koristi se neke druge gramatičke forme, pa tako na primjer u italijanskom se koristi lei, koje znači u prevodu na srpski ona i persira se u trećem licu jednine, a persirati izraz u srpskom jeziku dolazi zapravo iz nemačkog, dve reči, per sie sprechen, što znači govoriti na oni. Sie je u nemačkom jeziku zamenica koja znači ili ona, znači ženski rod jednine, ili oni u množini i persira se sa oni u množini. Srpski jezik je pretrpeo veliki uticaj nemačkog jezika preko Austrije i Austro-Ugarske pre svega, te tako u 19. veku čak je bilo normalno da se persira sa oni. I to vidimo u nekim književnim delima, recimo kod Sterije Popovića i sličnih autora, čak su persirali i roditeljima sa oni. Dakle, da sumiramo, persirati običaj je da se govori formalno i da se govori kulturno nepoznatim ljudima ili da se pokaže poštovanje. Verovatno sam običaj dolazi iz austro-ugarske i nemačke kulture, pa tako i izraz persirati dolazi od nemačkih reči per sie oder per sie sprechen, što znači govoriti na oni. Da li se u vašem jeziku persira? Da li koristite neke posebne gramatičke strukture za to? Kako govorite formalno na vašem jeziku?